कदूर बाल मिल तुम भाया शॉर्ट हेले अलग लो मा के गुडे आइलानी की भाउजा तमर बाळ अछि कुछ कुछ बाळ रेट टिके कम तमर बाळ अछि सीधा सीधा हेले टिके अधिक तम पाखरे केते प्रकार बाळ अछि बाळ इमा धूप बेपार करूली से मार्केट का टिके कंपटीशन है जाका जुकी हो पारू मु एबे बुली बुली बाळ बेपार कर लो बाळ बेपारी हां बाळरू भलो लाभ होछि लो सतरे हां हां तू जो केंडा के भाबुछि खुर लगई लो मालो तमर सेड हमर मारी डरो ये तमर सेड एडे लंबा मत प्रबल डर लागुची हे अनिलो सेदिन मारिथिलो हां सेदिन मारिथिलो जे आज जाए दरज जाईनी मेडिसिन मिलिलानी आउ थरे मारिबी सेई दिन ठुका हाठी मारिनी अलो रही रही रोहणिया लागि जाईतिबो आज आइठी मारिबी बाला चांसी नहीं तते नांडी करी देबी ई मां हेटी मु गण मना किना कोन म अनिलो जहा करबा कथा जल्दी कर नाले मो पास ला टाइम हे गलानी से बुढ़ा जंती नुंगुर अछि ना आसिले अनेलो किछि करे दबनी आगो हाथ मारी तापरे चिपी मालो तापरे टाड़ी भी तापरे जाई खुरो लगेबी ना हाथ मारिबो कहलो बुझिली चिपिबो कहलो बुझिली टाणीबो कोन बा जानी पारिलो ने नहीं तो जानी पारिलो ने नहीं बाळ बाळ को खुरो मारिबा पूर्वरु आगो हाथ मारिबी अले खसुची ना लागुची चेक करी मोला ये को तापरे चिपिबी नहेले साइज केते जानिबी केमी हे अनेलो तापरे टाणीबी जदि रट किरी छिड़िला ताहले मालटा भलो अच्छा आ जदि न छिड़िला माल पूरा हाइब्रिड हे अनेलो तापरे ना कोन फिटी के पानी में साबुन फेंटा देई हां साई साई करी मारी दी हे अनेलो सेतबळ को मो बा पळे आइथियो अच्छा नाडा हबो आलो तो गोपार दाम करी देई तारी आगरे आज तोठी खुरो मारी दी से सोळा बुढ़ा पाटी रे रुमाल पिंडा देई रहिबो दिके सुनो काना आसो मला तुमको मो साइज जानना की केते छपरे उठे आलो साइज ता 2 मास हबो जानि थिली आलो साइज कोड सब बेले समान रहे केते बेले बेलून परी फुसकी जीव
केतेबेले कखारु परि नुस्की जीव ता छड़ा ए जलवायु जहा परिवर्तन हो अनानी कौन हाथ बाजिबा मात्रे साइज खाली बढ़ी चली ସେଇଟା ବି ସତ କଥା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏ ପେଣ୍ଡୁ ଭାଇ କହୁନ ଆସୁନ ଏଥର ମୋର ଦେଖ ରାଜି ଏଥର ହାତ ମାର ଦେଖିବା ମଲା ମଲା ଇସ୍ କୋন କରିଛି ସରକାର ସେହା ମୋ ହାତର କି ଭାଗ୍ୟ ବେ ମୋ ହାତଟା ଚଉଠି ବାଜିଲା ସାଇଜଟା ଖାଲି ଘାଇ ଘାଇ କରି ହାତ ମାରିବ କହୁଛ ଆଉ କେତେବେଳେ ମାରିବ ଯେ ଏମିତି କଣ ଦେଖି ଦେଖି ରାତି ପାଇଯିବ ନା କଣ ଭୋପାଲ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁ ଆଜି ବାଳ ବେଫାରିଠୁ ଫୁଲ ପିକଅପ ରେ ଅଛୁ ତୋ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେମିତି ତାତିଛି ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ତତେ ଏଠି ନ ମାରିବି ତୁ ମତେ ଓଲଟି ମାରିଦବୁ ଆରେ ମାରୁନ ଜଲ୍ଦି କେତେବେଳେ ମାରିବ ଯେ ମାରିବ କହୁଛ ମାରୁନ ଆରେ ମାର ରେଡି ତ ହଁ। ଭନାନି କଣ ବାଳ ଅଛି ସତରେ ଜମାରୁ ହଲଚଲ ହବନି ହଉ ବାଜିଗଲେ ନା ହଁ ରକତ ବାହାରିବ ସତରେ
साउंड सोला टिकेटे तारे पानी छाड़ुची ना कौन में जाए देखे Balata kiye be ମୋ ପଛରୁ ଖେଚୁଛ ଆରେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ସତରେ ପାଣି ବଦଳକୁ कुकुरिया प्रेम कुकुरिया प्रेम है दिन राति मानी लेनी नहीं नहीं जोटी नहीं से चढ़िले কি মজা আবে সোলা পেন্ডু ইরে সোলা তু মধুও সো কল করছিলু বে হ্যাঁ মানে কল করছিলু বে সত কহিবা কুকিয়া ডরিবি मला কৌন সত্য কহিদেবি পছে মলে মরিবি আবে কবে জমি চষুথালি ইরে শলা সে জমি এতে টাণ মু ভাবুছি সে জমিরে আগরু বোধে কেবে পানি টোপে ଆଉ ଟିକେ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥା ଓ ମା ହେଡି ପେଣ୍ଡୁ ଭାଇ ତମେ ହାଲି ହେଇଗଲା ନା କଣ ମ ସତରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଖାଲି ସିରି ସିରି ହେଇ କରୁଛି ଅନେଇଲ ମାନେ ତମକୁ ଦେଖି ସେଇଥିପାଇଁ କା ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ପୁରା ଫିକା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଖାଲି ନୋଟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କର କହୁନ। ତମେ ଯଦି ହାଲି ହେଇଯାଇଛ ହଁ? ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଚିପି ଦେବି ସବୁଆଡେ। ବହୁତ ମଜା ଚାଲ আরে তো বচারি টকি কোন কইলা না না কোন কইলা ভিতরকু চালো গোড় চিপি দেবে সোলা পোপার বলি দিনে কি ওলিয়া গোড় বসি দেইনি କେବେ ଘଷିନୁ কইলা কে তা গোড় ঘষিব ପା ও ସେ ବା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର ବୁଝିଲ ପ୍ରବଳ କାଟୁଛି ଆଇ ପେଣ୍ଡୁ ଭାଇ କହୁନ ଆସ ମା ତମର ଧମର ଦାସ ଯେମିତି ସେ ପଥର ଟେକୁଥିଲା ତ ତୁ ଚିପି ଦବୁ ହଁ ତମେ ଜାଣିନ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର
तमे काहू बुझीब से जंत्रणा ससुरची तमर तो सब बड़ चली गला एटी ससुर भल किरी धूप मारी भल बिहन बुणी पूरा ओरिजिनाल आसंता वर्ष ए बेलकू कलरे छुआ थी अजा नाती झुआ मिसी कुलु 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 लो मां सତରେ ना कोन हेडी पेंडू भाई तम बेजो एते सुंदर सेति पई मते लागुची मो पेट भीतरटा काई एमिति होउची अनिल मो पेट भीतर बेले बेले कोन गोटे कापड़ी पकोची ओ माय गॉड आई एम सक्सेस ए चासरे मु सक्सेस है हबो सतरे धीरे धीरे सेमिति लागिबो सतरे किछि दिन परे हां तो मुंडटा भी टिके टिके बुलेई दबो आउ कोन हबो आ बांती भी लागिबो आउ काल नियो पडिछि माने किछि दिन परे अटालिका ना चुप मैंने चुप सोला पेंडू तू ससुर पुओ सच्ची फोन टोका को नहीं मत ब्लैकमेलिंग करछु जानी देला इरे ससुरम ससुरे ससुरम तम झील को मो सहित बाहा कर दियो हां नहेले तम झील जेमिति हाउछि बाहा हवा पूर्वरु मा हे बसिब डार्लिंग कोन आसुछि बाय हेडी सुनो मां ए पेंडू भाई मो बा नथिला बेले तमे इंदु मजरे मजरे आसीओ आसीबी हां हे अनिल तमे तो बाळ व्यापार करूजो सेदवे नकली बालटा साथी नै एजन हेलो ए कथा आसीबा कथा कहउछि हां हेलो बराबर आसीबी सतरे बिहन पुणी चाष करिछि माने पानी दबाकू निश्चित आसीबी सतरे बराबर आसीबी तन तन ना दिबी बराबर आसीबी तन तन बराबर बाय नहीं नहीं सतरे पळेला बाय आसीबो हाय आसीबो ए बाबा बा मते ताको दर बा कर दे चुप बोचारी तो के ओए बापा मोते तमे ताको सब हाथ करी तो बोना खुशी है मालिक दशहरा बोनस 5000 टंका देइछंती एई टंकारे मो रानी रोहन आउ जीवन पाई नुआ ड्रेस किनिबी से माने नुआ ड्रेस देखिले बहुत खुशी हेबे जाओ मालिकर टंका जाओ खुशी लगला
ସତରେ କଣ ମୋ ରାନୀ ରୋହନ ଆଉ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ହଳେ ପାରିବି? ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇବି? ଘରକୁ ଗଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦେଇପାରିବୁ ତ? ଛଅଣା ଦୁଇ ପଇସାର ନାମ ନବୁ, କଣ କରିବୁ? କେମିତି ବୁଝାଇବୁ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ? ପାଗଳ ବାବା, ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇବି କୋଉଠୁ? ଭିକ ମାଗିବୁ, ଭିକ। ମୋ ପରି ଏ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିବୁ, ବାବୁ ମୁଠେ ଭିକ ଦିଅ। ମୁଁ ଭିକ ମାଗି ପାରିବିନି। ତା ଛଡା ମୁଁ ହଟା ଗୋଟା ଲୋକଟା, ମତେ କିଏ ବା କାହିଁକି ଭିକ ଦବ? ଯା ମାଲିକଠୁ ଆଉ 5,000 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ନେଇ ଆସିବୁ। এইটা কোন সম্ভব? যদি সম্ভব নୁହଁ তাহলে নিজে চিন্তা কর, କଣ କରିବୁ? କେମିତି ବୁଝାଇବୁ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ସେମାନେ ସିନା ମୋ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବେନି, ହେଲେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ। ସେମାନେ ମନ ମାରିଲେ ମୁଁ ଜମାରୁ ସହିପାରିବିନି। ପାଗଳ ବାବା, ମୁଁ ଜମାରୁ ସହିପାରିବିନି। ଆରେ ମୋ କଥା ମାନ। ଏ ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରୁ ତୋ ଘର ଅନେକ ଦୂର। ଏଠି ଭିକ ମାଗିଲେ ତତେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ତା ଛଡା ଏଠି ହାତ ଗୋଡ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମଣିଷଟିଏ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛି, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି। ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିବୁ ତାହେଲେ 2-4 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ। ମତେ ଏ ବେଶରେ କିଏ କାହିଁକି ଭିକ ଦବ? ବରଂ ଲୋକମାନେ ମତେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବେ। ଆରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଛିଣ୍ଡା ପୋଷାକ ଅଛି। ମୁଁ ତତେ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେବି। ଆରେ ଆ, ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଭିକାରୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେବି ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦୂରର କଥା, ତୁ ତ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି। ମୁଁ ପାରିବିନି ପାଗଳ ବାବା, ମୁଁ ଭିକ ମାଗି ପାରିବିନି। କାହିଁକି ମୋ ବିବେକ ମତେ ମନା କରୁଛି? ଭିକ ମାଗିବାକୁ ମୁଁ ପାରିବିନି ପାଗଳ ବାବା, ମୁଁ ପାରିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ହିସାବରେ ମୁଁ ତତେ କହିଦେଲି। ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନିବୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଘରକୁ ଗଲେ ତୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦେଇପାରିବୁ ତ? କଣ କରିବୁ? କେମିତି ବୁଝାଇବୁ ତୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ? ଭିକ ମାଗିବୁ ନା ତୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଖିବୁ? ଭିକ ମାଗିବୁ ନା ତୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଖିବୁ? ଭିକ ମାଗିବୁ ନା ତୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଖିବୁ? ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ସେଇ ବର ଗଛ ମୂଳରେ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେବି। ଆରେ ଆ,
कह मो स्वर मिसई कह बाबू मुठे भिक दियो बाबू उठे भिक दियो पागलटा अरे कह बाबू मुठे भिक दियो बाबू मुठे भिक दियो
रे विष मिसाई देलो काहे भाई तुम हमको एत बड़ मिछ कहलो अरे बाबा इटा परा तू टिके चुप हो जा मो कथा टिके सुन काहे के चुप बाबी कोन तो तुम बताओ सुनाइबो रोहन आओ तुम पार्टीर मो नाटा धरवा दु आवश्यक नहीं मु गोटे भिकारी भाई एक भाविले मो मुंड कौन हो जाउछि नहीं रे रोहन मु को परिस्थिति रे काई के भिक मागिले से कथाटा तोरे बुझिबाकू चेष्टा कर कोनटा तुम बताओ बुझाइबो तुमको ए बसरे देखिला परे मु सब किछि बुझी सारिछि नहीं रे रोहन मु भिकारी नुहे रे भिक्षा मागिबा मोर पेशा नुह कथाटा तोरे जानिबाकू चेष्टा कर ई सत तुम मत सुनाइबो केते बाहना करिवो केते खुशी रे मु घर को फेरथिली तुमको ए बसरे देखिला परे मो पातो दीटा अटई गला छी 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 सबू गछ लगैब हेले मनीष गछ आदौ लगैबनी एठी निजे बंचिबाकू चेष्टा करिबो अन्य को बंचाइले से तुमको मारी दबो अरे तू एठी कांदुचु काई की घर को जा पागल बाबा मोर हंटा अरे चालू कर तो जाऊ जाऊ सेटा गोटे स्वार्थवादी मनुष्य निज स्वार्थ पाई केते बेले कहा गोड़ तले पड़ी पारे तो आउ निज स्वार्थ हासिल होई सारबो पेटरे भूजाली भी पेली पारे पागल बाबा सेना कोटे की सबुदिन पाई मते घृणा करी घर छाड़ी चलीगला से आउ केबे भी फेरिबनी पागल बाबा से आउ केबे भी फेरिबनी सेटा थिला तार बहाना अरे बहाना खोजुथिला से पाई गला बहाना अरे एठी को भाई किए कहार एटी सबुठू बड़ शत्रु तो निजर गत पागल बाबा खाली छाती को दम्भ कर समय को अपेक्षा कर को पानी कुआड़े जाउची पागल बाबा चल घर को चल
ଦୁଇଟା ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି। ବାହାରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି, ଲାଇନଟା ବି କଟି ଯାଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର। ଏ ସୁମନଟାକୁ ଯେତେ ମନେ କଲେ ବି ସେ ଟାଙ୍କିଏ ମଦ ପିଇ ରାତି ଅଧକୁ ଫେରୁଛି। ଆଉ ସପନଟାର ତ ଏତେ ଡେରି ହେବା କଥା ନାହିଁ, ସେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଫେରିନି। କିଏ କିଏ ସେଠି? साला सही भूल आउ तरे करिबु तो तोर परिवार तके हुई माटी रे किसै जबिबे को पिला मन पर किछि खेती करि पारिबुनी से दुई जण को दुई आखी दुई जति हे तारा किछि हेई गले समझि पारिबिनी हे जानी दिल किसी डायलॉग मारी तारा सुन मोर से रघुनाथपुर बस्ती दर तू सारा तो रघुनाथपुर बस्ती रो नेता साजिचु साला वो हरिया रे ओ हरिया ना तो टोटल परिवार को मो माटी रे मिसई परिवार नहीं तो रोउछंती से बस्ती भांगी गले से माने दिबे कुआरे मोती सुसा बस्ती दरकार किरे किए के नारे दिबे ओते की लगा ओ हरिजा रे आनंद बा ओ हरिजा ना तो ना निज खुशी पाई मु से मान को बेसहारा करी से निरीह लोक गुड़ाक मत केते भरोसा
बर्बाद कर देबी रे बर्बाद हाँ मो साला धला जातिरे सभा भलरे कहले प्यार दुनिया भलरे कहले हाय दुनिया नहीं तो आगे के ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇପାରିବେନି ବିଚାରଟା ତୋର ହାତରେ বিচার করবি বিচার তোকে সেই বস্তি লোকদেরকে না তোর দুই পুত্র কষ্টা মুন্ডি মুসালা ঘন্না জাতিরে সবা মুন্ডକୁ ধরে পিস্তল চড়ি গলে মুসালা নাচে কাছেয়া କଣ କରିବି ତେଣେ ମାଗେ ଗୁ ହତ୍ୟା ଗାଈ ମାଇଲେ ମଲି ଗାଈକୁ ମାରିଲେ ମଲି ସେ ପାଖେ ବସ୍ତି ବାଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଏ ପାଖେ ମୋ ଦୁଇ ପୁଅ ମତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନି କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି কোন পিতাশ্রী এ চাহে সই ন যে আখিকু নির্দ লাগুনি বোধে নিয়া এটিরু টি পেক মারি দিও শান্তিরে শোইব আরে আস বাপ পুଅ মিশিকি টিকে পিওজ করিবা କୁଳାଙ୍ଗର କୋଉଠିକାର ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୋ ରସରୁ ଏମିତି ବାଳୁଙ୍ଗାଟା ତ ତାକୁ ତଣ୍ଟିଟି ବି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ମାରି ପାରିବନି ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବ ତ ଭାତରେ ଟିକେ ଦାନା ଦାନା ମିଶେଇ ଦେବି ସେଇଆ କର ତୋ ପରି ବାଳୁଙ୍ଗା ପୁଅ ପାଖରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପକ୍ଷା ମରିଯିବାଟା 100 ଗୁଣରେ ଭଲ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସୁନା ବାବାଟା ପରା ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ମରିଯାଅ ଆଉ ତୁମେ ମରିଗଲା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାରି ଦେବି ମୁଁ ମୋ ସୁନା ବାବାଟା ପରା ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ମରିଯାଅ ଦୂରେ ଯା ମୋ ତାଠ ତତେ ମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ତତେ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକରେ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଲୋକ ଏତେ ଲୋକ ତମକୁ ବାପ ବୋଲି କହିବାକୁ ମତେ କୋଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଖାଲି ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡାକ ହୁଇଲ କରିଦିଅ ତମେ କିଏ ନା ମୁଁ କିଏ ମୋ ପୌରାଣ ତମକୁ ଜମା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି ନା ସେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତୋର ଯେତିକି ଅଧିକାର ମୋ ସପନରେ ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ଗାଁର କୋଉଠିଏ ବି ଦେବିନି କରିବ ହଁ ତେତେ ତେତିୟ ପତ୍ର କର ମୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ଶଳା ତୋ କଥା ତୁ ବୁଝୁ ଶଳା ଗଜଳ ପାତିଆ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଦେଖେଇ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ଘରରେ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବୁ ତତେ ଶଳା ମୁହଁକୁ ମାରିବି ମୁଁ ବି ସେମିତି ପୁଅ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି
मोर भी सेतिक अधिकार अछि बुढ़ा कोई तोर अधिकार देखौता मोर मोरा नहीं अरे तू भूली जाना तू गोटे उड़ा चोरई उड़ी उड़ी आसी डाउरे बसा बांधी काली आउ को डाउरे बसा बांधी ए संपत्ति ऊपर आखि उठाइबू मु तते जीवन रु मारी देबी अरे संपत्ति प्रति मोर लोभ थिला ना कि अछि केवल एई कथाटा पाई मु एई घरे पड़ी रही छे ठीक আছে ए बुढ़ा मोदी गले ए घर छाई तू चली जाबू तो ए बे बुढ़ा कुमाई देबी सुमन बहुत सही गले अब घरे जदि मो बापा को ऊपर हाथ दऊ ताले चिनिबो किए देखिबा देखिबा हाथ दउची देखिबा देखिबा तू सब कोटा আজি তাই বাপা হি মু যা করি পারিনি তু বড় ভাই এই সান ভাই কি ঠিক শাসন করিছু এই শাসনটা আগর দরকার থিলা সেই শোনা মতে মারিছি তু ঠিয়াই কিছু কহুনি শোনা যেমিতি মো আত্মা গান্ধী সরা মারো দেই মো নিশাটা ছড়ে দেই যাউছে একা থরে কে দুইটা কুয়াট পি আসবি তো সরি গলা শান্তি মিলব এটা পুহনু এটা একটা সৈতা জি বাবা সেমিতি কোন কহନ୍ତି সে আজি সিনা অবুঝা হଉଛି ହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧୁରି ଯିବ ବାବା କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ 12 ବର୍ଷ ନଳୀ ଭିତରେ ରଖିଲେ ସେ ସିଧା ହେଇଥିଲା ନା ହବ ଏ ପଦାର୍ଥଟା ବଦିଳିବନି ସପ এটা ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇଗଲା ସବୁ ସୁଧୁରି ଯିବ ବାବା ସବୁ ସୁଧୁରି ଯିବ ଚାଲିଲ ଘରକୁ ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ आदमी कम रेप ज्यादा रुकेगा नहीं साला
ଯେମିତି ବଞ୍ଚି ଆସୁ। ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତା କଳକୁ ମାର କୋଳ ଭାବି ଶୋଇ ଆସୁଛି। ଏ ଶିବାଟା ଗୋଟାଏ ଅନାଥ ଅନାଥ। ମାର ରକ୍ତ ପିଉଛୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମାର ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମିଠା ଲାଗୁଥିବ। ମାର ରକ୍ତ? ମାର ରକ୍ତ। ତୁ ଘରେ ଘୁଷୁରିଆ କଥାରେ ମଣିଷ ମାରୁଛୁ ଆଉ ତା ବଦଳରେ ତୋତେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଦଉଛି। ତୁ କହ ତୁ ମଣିଷ ରକ୍ତ ପିଉଛୁ ନା ମଦ ପିଉଛୁ? ତୁ ମତେ ଡରାଉଛୁ? ତୁ ମତେ ମାରିବୁ? तो छाती भीतर जतिक तक तक सेतिक तक तो छाती भीतर नहीं। अबे साली अबे हानी का तू कहते थारो चेष्टा करूछु। एला सो हानी पानु। अबे काहे के हानी पानु? काहे के हानी पानु? सदिनो पुलिस गुलिरे म जखम होइथिलि। सातरु 8 दिन तोरी घरे पड़ी रहिथिलि। एसो दुनिया रे केही मते बचाले निबे। आखि खोली देखिली तो मुंडो पाखरे बसी मो मां परिका सेवा करूथिलो। आम से घार पुच रक्त पकोसल बड़ गुलाक निज हाथ रे सफा करिछु। मो आखि रे मो देखिछि। आउ तू मो भौणी परिका मोर सेवा करिछु। अबे सेइति पाई मो तते मारी पारुनी। ता माने एया नुह जे तो मुंड को जहा आसीबो ताहा कहि जबु आउ सळाए सिबाटा ताहा सई जीव। नाई नाई मारली सळाए सिबार मुंड को जदि थरे पित्त चढ़ी जीव शारीर गणीर मुंडटा अलगा करि देबी तो। तू मते परे हारिबो। प्रथमे तू हातर थिबा लागिथिबा रक्त को देखबे। तू जेमिति बड़ झियो बहु गुआड़ी से घोड़ा घुसरिया पाखरे भेटी जाउछु। तापरे सेमानो के इज्जत चले गला परे तू सेमानी को मारी दउछु। अब देख से रक्त को दे। अबे देखिछि मु से रक्त। अबे तू परा कहथलु तू कोन शेर को तो बापा के तू जोड़ी ले। अबे मु जानिनी मो बापा काहेले से झियोटा तो जोड़ा बापार झियो हेथिले। अबे रानी इयाडू सियाडू कहि मो मुंड को तमा खराब करलाबे मारू खराब कर। आउ तू कोन भाबुछु तो मुंड एकदम ठीक अछि किंतु मु कहबी तू पागल हे जाइछु। हां तू हो जोड़ा पागल। ओ बहुले मु पागल। हां तू हो जोड़ा पागल। दादी अबे शैतान। अबे तू मते मारी पारिलु। अबे शैतान जेते बेला पुलिस गुली खाई तू एई घरे पड़ी रहितिलो। मु सेते बेला राती राती अनिद्रा होई मु तो सेवा करूथिली। जेते बेला तो देहरे पको साले बेलो मु निज हातरे तो पूज रक्त सफा करूथिली। सेते बेला कुआडी जाइथिलो तो मोड़ी सपड़िया। जेते बेला राती रे तू सोइथिलो हाउ जररे बोला बोला कोई चित्कार करथिलो। सेते बेला तू मो पराको आसी सोई पडुथिलो। सेते बेला कुआडी जाइथिलो तो भीड़ पड़िया। सेते बेला जदि मो तते निज बा भौणी परि लागुथिली हेले आज मो पर को हाथ उठेबार मानेटा कोन? मां भौणी जो छुआटा को मां जन्म करी डस्टबिन में फेंकी दिए
ବିକଳରେ ଶଳା ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟି ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଏ ଆଉ ଶଳା ମା କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ମଦ ପିଏ ସେ କେମିତି ବୁଝିବ ବେ ଏ ଦୁନିଆରେ ମା ଭଉଣୀର ମୂଲ୍ୟ କଣ କେମିତି ବୁଝିବ ବେ କେମିତି ବୁଝିବ ଶିବା ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ନର୍ଦ୍ଦମା ନାଳର ପାଣି ପିଏ ବେବି ଫୁଡ୍ ବଦଳରେ ଏ ଶଳା ବୁଲା କୁକୁର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଏ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମୟରେ ଶଳା ବସ୍ ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ି ମୁଁ ପକେଟ ମାର୍କ କରେ ଆଉ ଶଳା ଦୁଷ୍ଟମି କରି ବାପା ହାତରୁ କେବେ ମାଡ଼ ଖାଇନି ଆମେ ଆଉ ଶଳା ଯଦି ମାଡ଼ ଖାଇଛି ସେ ଶଳା ପୋଲିସ ହାତରୁ ଲାଠି ମାଡ଼ ଖାଇଛି ୟା ପରେ ତୁ କହରାନି କେମିତି ବୁଝିବି ଏ ଦୁନିଆରେ ମା କଣ ଭଉଣୀ କଣ କେମିତି ବୁଝିବି କହ ମତେ କେମିତି ବୁଝିବି ବେ ଶିବା ମୁଁ ଯଦି ତୋ ମା ହୁଏ ମୁଁ ଯଦି ତୋ ଭଉଣୀ ହୁଏ ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ହବୁ ହଁ ତୁ ମୋ ମା ହବୁ ମୁଁ ତୋ ମା ହେବି ସେମାନେ କଣ ମତେ ମଣିଷ ହବାକୁ ଦେବେ କିଏ କହିଲା ତୁ ମଣିଷ ନୁହଁ ତୁ ଆଗରୁ ମଣିଷ ଥିଲୁ ଏବେ ବି ମଣିଷ ଅଛୁ ଆମ ଧନ୍ଦା ବାଟରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ପାଖରେ ଆରେ ଧନ୍ଦା ଲୋକରେ ତୁ ଖାଇବୁ କଣ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ଶିବ ତୋର ନାଁରେ 8ଟା ମର୍ଡର କେସ୍ ଘନ ଘୁଷିଆର ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ଅଛୁ ବୋଲି ପୁଲିସ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଲି ବସି ଯେଉଁଦିନ ପୋଲିସର ହାତଟା ଘୋଡ଼ା ଘୁଷିଆର ହାତଟା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଉଠିଯିବ ସେଇଦିନ ପୋଲିସ ତତେ ପୋକ ମାଛି ପରି ଗୁଳି କରିବ ଅବଶ୍ୟ ପୋଲିସ ମତେ ଗୁଳି କରୁଥାଉ ସମାଜରୁ ମୁଁ ମରିଗଲେ ଗୋଟେ କଳକିନ୍ତ ଅଧା ଶେଷ ହେଇଯିବ ଏବେ ହରାମଦାର ଆଉ ତୋ ବାପା ତତେ ହରେଇ
ଚାହିଁଛୁ ତୁ କଣ ତୋ ବାପାର ଠିକଣା ଚାହୁଁନୁ? ହଁ ମୁଁ ମୋ ବାପାର ଠିକଣା ଚାହେଁ। ମତେ ମୋ ବାପା କିଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ? କହିବି ସବୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତତେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତମ ଟାର୍ଗେଟ? ହଁ, ମୋ ଟାର୍ଗେଟ ହେଲା ସେ ଆନନ୍ଦ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ରର ସାବତ ପୁଅ ସବଲ ମହାପାତ୍ର। ମତେ ତାର ଡେଡ୍ ବଡି ଦରକାର। ଏ ଶିବା କିନ୍ତୁ ଆଉ ମଣିଷ ମାରି ପାରିବନି। ମୁଁ ବି ତତେ ତୋ ବାପାର ଠିକଣା ଦେଇପାରିବି। ବଜୁଥା ବାପା ବାପା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥା। ହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁ ଆଉ ତୋ ବାପାକୁ ଖୋଜି ପାଇବୁନି। ଅବୁଝ ହଅନି ଶିବ, ଅବିକା ବାବୁ ବାବାରେ ରାଜି ହେଇଯା। ଏ ଥରୁଟିଏ ମୁଁ ଜାଣି ଉଠ। ଠିକ ଅଛି, ଶଳା ଏଇ ଥରକ ଏ ଶିବାଟା ମଣିଷ। ୟା ପରେ ଶଳା ତମେ 3 ଜଣ ଯଦି ମୋ ବାପାର ଠିକଣା ନ ଦିଅ, ଶଳା ତମ 3টাକୁ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଶଳା 3 ଜଣ ଯାକୁ କି ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରି ମହାନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବ। ଆସୁଛି ଶିବ ଶିବ आदमी को रिक्स ज्यादा रुकेगा नहीं। सोना ମୋ ନାଁଟା ହେଲା ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ଦତ୍ତେ। ତୁ ମଣିଷ କ ଶଇତାନ ସପନା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଗ କଣ? ସେ ଶଳା ସପନଟା ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ନେତା ସାଜିଛି ନେତା। ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଶ୍ରମିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶଳା ସପନଟା କଥାରେ ଉଠ ବସ ହେଉଛନ୍ତି। ଶଳାଟାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ଆଉ 500 ଥିବ ଯେ ପଇସି ବାଜିବ। ହେଲେ ସେ ସପନାକୁ ମାରିଦେଲେ ଶିବ ବାପାର ଠିକଣା ଦେବେ କେମିତି? ତା ବାପାର ଠିକଣାରେ ସେ ଶଳା ଶିବାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପଠେଇ ଦିଆଯିବ। ରାମ ରାମ ସତ୍ୟ ହେ। ସେଦିନ ତା ବାପାକୁ ଯୋଉଠିକି ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଶଳା ଶିବାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପଠେଇ ଦିଆଯିବ। ହେଲେ ଶିବାକୁ ମାରିଦେଲେ ଧନ୍ଦା ସବୁ ମାନ୍ଦା ହେଇଯିବ ଯେ। ଶିବା ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ବି ଘନା ଘୁଷୁରିଆ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କଣ୍ଟାଟା ପାଦରେ ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକର କାମ। ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ମତେ ହମଲା କରିବୁ, ଆଜ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି, ନାମ ନଉଥିବୁ। ତମେ ମତେ ତୋ ଖାତି ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦଉଛ। ଶଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ତୋ ଖାତି ମଧ୍ୟକୁ ଧରିବା ଲୋକ ମୁଁ ନୁହଁ। ଚାବେ ଶଳା ଚୋରି ମୋ ଉପରେ ଅନ୍ଦିରା ସାଜିଛୁ। ସେଇ ବଦିଟା ଖୋଲିକି ଦେখ, ଦେଖିବା କୋଉ ଶଳା ଅନ୍ଦିରା।
दुकानी मालिक माने तुमको बख्शीश स्टेशन बख्शीश अरे मधुआटा तुमकी बख्शीश नहीं दे पारे सेठी लगी सेठी लांगुड़ा जाती ओए 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 करुच अरे ठीक मारतंगी देखो तब मारतंगी मो डिपार्टमेंट रे जदि किछि कहबू ताले तते उचित लेसन देबी डिपार्टमेंट ये सारा ये घना घुसुरिया के ये डिपार्टमेंट देखे जा तो पूरा सीनियर ऑफिसर एससीपी डीजी आईजी को बोलता मुंसलाई विचार मुंसला हाई कोर्ट समय को अपेक्षा कर से समय आसिले तो सहित पुणी मोर मुलाकात हब वेलकम करुछि मु तते वेलकम करुछि तू केबे आसीबू मते मिस कॉल दबु रे जाजा जाजा जा अबे सोला 25,000 टका इंस्पेक्टर मते हाथ उठी दे सोला मो समय भी आसीबो सेटिंग मते मारिछु तो टेक्निक सेटिंग मारिबी ओरे सुमन बाबू घबरा काय करे तुते से साला जनता मारिथिला तू भी तके संता मारबू रे मुई जानी चरे तमे सब अभ्यास को पूर्ण करिछ तुमको मु कथा दउची जते बेले चाहा करबो मु सैया करिबी तुरा पर मोर विश्वास अछि मु जा करबी तू सैया करबी औ जा तुई जदि कहबू मुई मोर लोक के कहि देबी तते नै छाड़ी देबे रे हक्स मु चली जाई परिबी आसुची